मोर श्यामपुर ग्रामवासी बंधु निखिल उत्कल संकीर्तन मंडली खोर्धा जिलार प्रत्येक संकीर्तन भाई भौणी मैंने जो मैंने आज ललित रमेश ये जगार उपस्थित समस्ते समस्ते मर्माहत कहवाई पार्टी भाषा नहीं किंतु एति जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करुच्ची कहीं से पिलाटी ये ग्रामर से मो साथी सारा भारत वर्ष भ्रमण करती मत जी लोक न जानती ताठू अधिका मो साथी भल पानी कहीं तार भल पाइबा गुणटा थिला समस्त निजर आपणई नवार शक्तिटा ता पाखे भगवान देते देख सी जन्म होती 1/1/1963 मसीह सबू मिसई देले हम 3 आज तार चतुर्दश दिवस ताकू सबू मिसई देले भी 3 संख्याटा हूँ बृहस्पति किंतु तार दशाह कर्म को मिसाओ सबू मिसई देले हम 3 ये 3टा हूँ गुरुंकर संख्या बृहस्पति तेणु तांको गुरुंकर कृपा थिला जो एकादश कर्म है ताकू मिसई दियो सी हम 4 ये जो 4 संख्याटा हूँ राहु संख्या सी राहु काल तार असुविधा होती जो कर्म करने को जाइला गली पड़ी जाइए से राहु काल भोग करुला नचेत ता पूर्वर तार सबू जिनस सबू ठीक थिला कहिबार कथा हूँ मोर एति जो लोकटी छोट कर्मरू ये जो ग्रामवासी ठारू बाहर ठारू भीतर पर्यंत आश्रम पर्यंत जो कर्म करे से कर्म न कहवा भल सबू बेले लगी दिन राति किंतु आज समस्त खोर्धा मंडलवासी आमर नील ठाकुर नाटा नीलकंठेश्वर कीर्तन मंडली समस्त मु कहूँ ता ना रे ये कीर्तन मंडली गढ़ी उठू आउ छोट पिला मानू आ भितर रखा जाऊ से मानू शिक्षा दि जाऊ कीर्तन मंडली ता ना रे बंची रहू यहीटा ही मो सी सबु आम पाखे अच्छी बोली आम भाविबा गत 9 तारिख दिन ललित कुमार बेहरा जहाँ को आम रमेश डाकू तांकर देहांत खबर शुणी मु मर्माहत हली। ललित कुमार बेहरा आम नीलकंठेश्वर देव आंचलिक संकीर्तन संघ परिचालना कमिटीर जड़े आगधाड़ी सदस्य थिले। तत्सहित निखिल उत्कल खोर्धा जिला संकीर्तन महासंघर से युग्म कोषाध्यक्ष थिले। निखिल उत्कल खोर्धा जिला संकीर्तन महासंघ गठन करिवारे ललित कुमार बेहरांकर प्रमुख भूमिका थिला। से मोर गोड़ सदृश थिले। खोर्धा जिलार 12टा जोन परिभ्रमण करिचु से मते सब जगह को लेक जाइथिले। 18/4/2018 मसीह मु पारालिसिस हवा दिन ठारू संपूर्ण भाव में से मो प्रति समर्पित थिला। मु मध्य तांका प्रति समर्पित थिली। मते से बड़ भाई भली भक्ति करुले सम्मान दौले एवं तांको जोगु ये नीलकंठेश्वर जोन रो पुनर्गठन संभवपर हो पारा एवं निखिल उत्कल खोर्धा जिला संकीर्तन महासंघर ता मध्य पूर्णांग हो पारा। सम्मान्य बाबा एवं सभापति महोदय आज ये जो दिन बड़ दुखर दिन संभवपर नुहे आउ तांको भलिया लोक जड़े तांको भलिया स्वर शब्द कि सुंदर स्वर सी संकीर्तन मंडली के एकदम आग धाड़ी रखी भगवत वासुदेव संकीर्तन मंडलीर सी आग धाड़ी लोक मु कौन कहबी मो आगु मोर सभापति महोदय जहाँ किसी
ଆପଣଙ୍କୁ କହିଗଲେ ସେଇଟା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ନୀଳାଦ୍ରି ସମେତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବି? ପ୍ରଥମ ଦିନ ଡାଳଖାଇ ଜୋନର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲା, ଆଜ୍ଞା। ସେ ଜଣେ ବାୟକ ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ରମେଶ, ତୁ ତାଳ ପକଉଛୁ, ଶଙ୍କର ଗାଉଛି, ତୁ ଟିକେ ଛିଡା ହତୁନି? ନା ଭାଇ, ମୁଁ ମୋଟେ ଛିଡା ହେଇନି। ମୁଁ କହିଲି, ତୋ ନଳି ବାଡକୁ ବାହାରେ ଦେବି। କହିଲା, ମୁଁ ଠିଆ ହେବି। ହଁ, ତୁ ଠିଆ ହ। ଠିଆ ହେଲା, ତାଳ ପକେଇଲା। ଆମର ଶଙ୍କର ବାବୁ ଗୀତ ଗାଇବେ, ସିଏ ତାଳ ପକେଇବ। ଏ ଯିବ ସାଧୁ ସନ୍ତ ବିନୁ ଲଭି ନପାରେ ମୋର ତନୁ। ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁଙ୍କଠୁ ସବୁବେଳେ କୁଆଡ଼େ କାମ କରୁଥିବେ, ସେବା କରୁଥିବେ ଅଭିରାମ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ, ସେ ବସିବନି। ମୁଁ ନାଇଁ, ଭୋତା ତ କର୍ମ ପଥେ ସେବ, କର୍ମ ହିଁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେବ। କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଏ ଜଗତ, ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତି ଆତଜାତ, କର୍ମ ଅଧିକ ଯିଏ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ଚୋର ସହ। ସେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ କିଛି ଅଡ଼ୁଆ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି, ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ତଥା ଖଣ୍ଡଗିରି ସାଧୁସନ୍ତ କୁମ୍ଭମେଳାର ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏହି ବର୍ଷ ସାଧୁସନ୍ତ କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଲଳିତ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ ତାକୁ ମରଣୋତ୍ତର ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁ। ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବେ ଆମର ଅଭିରାମ ବାବା। ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଦେବ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସଂଘର ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛି। 4 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଆମ ଗହଣରୁ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜକୁ 14 ଦିନ ହେଲାଣି, ଲଳିତ କୁମାର ବେହେରା ମହୋଦୟ, ସେ ମୋର ମାମୁଁ। ଆମେ ମାମୁଁ ଭଣଜା 2 ଜଣ ଯାକ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ଗଢ଼ିବା, ତୋଳି ଧରିବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ କରି ଏତେ ବାଟ ଆଗେ ଆସିଲା ପରେ, ସବୁ ସିଦ୍ଧିର ଲାଭ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି କରୁଛି, ହେ ବିଶ୍ୱପତି, କଲ୍ୟାଣମୟ, ଚିରଚିନ୍ମୟ, ସୁନ୍ଦର ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ସପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚଲାପଥକୁ ନେଇ କୁସୁମ ବର୍ଷା କରିବା ବେଳେ ସାମପୁର ଗ୍ରାମର ଅଗ୍ନି ଭୟ, ଚୌର ଭୟ, ସମସ୍ତ ମନମାଳିନ ଦୁଃଖ ଶୋକ ରୋଗ ଭୟକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳରେ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯୋଉପୁରରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଯୋଉ ରୂପରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବା।